Kani ha kotoni bisingo koklam salamene bisin tike daktino Agartala akhara rail chep chap choil angai thagara daktino chole huitongo samung sarangsala Agartala akhara antarjatik rail tangbotangni Bharat Baramni samung rokna berai nai nokok saka Bharatiyo rail board ni samung serenai adong Anil Kumar Khandewal সালকলক্রমে আগরতলা আখাউড়া আন্তর্জাতিক রেল টাং বতাংনি সামুং চলিবুইতঙ্গ ভারতনি বখাগ জেকে সামুং চলিবুইতঙ্গ আবহাকিনো বাংলাদেশনি তাই খাকসা বখাগব সামুং চলিবুইতঙ্গ ভারতে বাংলাদেশ খাকনি বখাগ তাবুক সামুং পাইথাক বখাগুনো তঙ্গ দাকতিনো তাবুক সামুং চলিবুইতঙ্গ aboni bisingono srangsalo Agartala akhawra antarjatik rail tangbotango bharatni khaksa bakhago samung humorokno berai naikha bharatiyo rail board ni samung sarinai barjabo tongnai adong Sunil Kumar Khandewal logi manjaka uttor purbo simanto rail ni GM Chetan Kumar Srivastava no khoboi rail ni kubuni tangphangrokbo haino Agartala akhawra antarjatik rail tangbotango bharatiyo ni bakhago je samung rokno cherinamani ulo Bharatiyo Rail Board ni samung homni barjabo tongnai adong Anil Kumar Khandewal koktoma thumnarokno dadak sidak ngai saka daktino Agartala akhawra rail sepsap choil ngai thakara Bharate Bangladesh ni bisingo koklam salamene bisintike rail ni sepsap choil angana rail ni sepsap choil ngai thangkhake lokorok kani hakotoni bisingo thangphai khlai banana abo hakeno mane khani robo tlang thaniwo tubo thaniwo ngai kaham angana abo bai rangni thongni bokhago joto kanai ha kotoni bisingo kaham manmari angana botaibo shakha काम बहुत तेजी से चल रहा है अभी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भारत से ट्रेन बांग्लादेश में जाएंगी और बांग्लादेश से ट्रेन भारत में आएंगी आदमी लोग और सामान दोनों इधर उधर आएगा जाएगा उससे इकोनॉमी बढ़ेगी दोनों एरियाओं का क्षेत्रों का विकास होगा कितना टाइम लग सकता है सर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप देख रहे हैं ना एकदम रेडी है Agartala akhawra rail sepsap choil angai thangake Bharate Bangladesh ni bisingo thanglasini sepsap katal kaisa lama khulok jagana hani shakha tabuk naithai bofuro kani ha kotoni bisingo rail sepsap choil ongno Priu report News Today